Oh! Ge. Ah! Ulit mo! Go, boss, kunin mo! Go, boss! Araruhin mo! Yan! Yan! Oh, pang-masyado sila ba? Pang-muslam ba? Oh! Yeah, pound, go, boss! Pound! Nasa taas ka! Nasa taas ka eh! Oo, sa tagiliran! Yan! Pound! Sige, isak mo ng pound! Ulit yung part 2, ang ganda nung ano eh, down eh. Dapat yun ano eh, may katawan eh. Pound! Take down, Gigi! Top out. Out! Ayari. Okay, may 5 minutes pa. Go! Hindi, 7 pa. 7 pa. Go! Alis ka dyan, Ronald! Nasa taas siya! GP Pound! GP Pound! Ronald, alis ka dyan! GP Bridge. Ronald pala Bridge. Ah! Overhand. Yung na overhand. Araro. Isang araro. Yaw yan oh! Lumalabas yung kampilan eh. Lumalabas yung kampilan eh. Lagi na. Bolo punch. Araruhin mo na. Mukhang galing Ardigma to, nagpakalbo lang ah. Mukhang long hair dati, tapos nagpakalbo lang. Kilala pala kayo sila ano ng Flash. Yun! Oh, isa pa. Oh, yan. Simula. Hindi, yari ka. Dito, harap dito. Yan, go! Power bomb! Uy, wag yan. Yan, sige! Bagsak mo na! Yan, Naawa. Pound ka, Gobs! Pound! Tapa. Bagong technique yun ah. Oh, may 5 minutes pa! Go! 5 minutes left! 5 minutes pa? 5 minutes pa! Go! Ronald Pound! Sige! Upulis ka! Pound! Umesto ka! Pound! Ronald Pound! I-pound ko yung kanang kamay mo! Bagi-style yun yan oh. Ilabas mo na kasi yung kampila. Uy! 45 tas sutukan punch. Absolute division to. Tal. GSP. George Paktakhan. Kaya na yan. Yes, Paktakhan. Yan. Game. Suplex. Suplex. Yan. O, tapos nagay ground and pound. Oy, tatitle ko dito. Oh, MMA Absolute Division. 4 minutes left. 4 minutes. Hindi, 1 minute pa, 1 minute. Okay, 1 minute. 1 minute pa. 1 minute, go. 4 minutes 9 pa lang yun. Ang tagal? The first yaw yan, bakit? Pabakis ka pa. Ang araro, gusto mo makita yung araro eh. Action! Pasok! Kung sa likod bahay, nagraranos-ranos to. Sa Nara, no? O kaya po muna saging. Patay. Isa pa ulit. Finisher! Higa! Pound! Sige, di mo natapos yan. Hanggang hindi natapos.
Kala mo yung ano. Alis ka dyan. Ikala. Ikot ka dun sa kanan. Yan! Go, matagal pa. Sige! Armbar mo na! Armbar. Yo! Sakto, bre!